मंदिर पचर अच्छी देखा अनिल भाई मुझे विश्वजित खान भाई आसलु पाखे क्या पड़ा पलि आस बुलाया कौन लोक आसे आप देखिए पूरा लाइन लोक। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मो सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आप एक नूतन ब्लॉग रे। दर्शक बंधु आज हूँ आम शिफ्टिंग बर्तमान यात्रा सरी जाइए पुरी जिला गोप गड़ करमल ग्राम रे तो आम जाऊँ गोटे जगह ना कौटी जाऊँ ना कह ना कौटी जाऊँ देखी कह क्या एमती हो जापारूना अंशरा कोणार्क पुरी अंशरा कोणार्क पुरी आम गड़ करमल जाऊँ अंशरा कोणार्क पुरी पुरी जिला ही जाऊँ तो फाइनाली आम यात्रा ये सरीगला 4 दिन है यात्रा सरीगला देखो आम पेंडाल कौटी चलो देखिए चलतु आरंभ कर आज ब्लॉग आम पेंडाल ये पेंडाल लाइट होता बर्तमान जाऊँ गड़ करमला पुरी जाऊँ जय जगन्नाथ पुणी जाऊँ पुरी जाऊँ आम यात्रा होता देखो ए पुरी कोणार्क जाऊँ माने पुरी जिला ही जाऊँ यात्रा ये होता देखु आम पेंडाल होता देखो वर्षार केमती मेघ पवन उड़े पाल उड़े यात्रा काली बंद है यात्रा काली आम बंद थी वर्षा केते गाड़ी पड़े बर्तमान आम सब जाऊँ बसंत आम सब जाऊँ कौन पचारि आउ कि पचारि आउ पचारि कि जहाँ भोकर सब आउट आउट आउ कि पचारि गाड़ी फाँका जेहेतु आमर पाखे पड़ी समस्ते कार पलाऊँ से गाड़ी कहीं जाऊना आमर तो सिंगल भाई जन बही सी तो रला कौन गोटे खाई कौन सब बस हाँ ये सब अच्छी से बंद कर ये कर बस बंद कर दर्शक बंधु आम जाऊँ गड़ करमल जाऊँ कोणार्क पुरी आउ देखा जाऊ कौन हो जाऊँ आप आशीर्वाद भल पाए था खूब कम दिन भितर आम यात्रा दुर्गा मंदिर कैंप सरी पुणी थे नुआ जगह को जीव पुणी नुआ इतिहास पुणी आरंभ हम देखा जाऊ कौन हो बहुत कम समय सरीज आ कौन ये तो गोटे वर्ष देखु देखु पाईगला आपंकर भल पाए आशीर्वाद एमती रही था ये बहुत सुंदर जगह गड़ करमला बहुत भल लगे जगहटा वर्षा भी है बहुत भल लगे आम जाऊँ मु पहुँचला आउ जो जलखिया खाइबी किसी आपको सूचना देकी जी यही तो आम नीतिदिना जीवन ना कौन कह तो यात्रा जीवन तो ये 2 दिन से 4 दिन आ गड़ करमला जगहटा हूँ बहुत भल जगह आउ गाँवली परिवेश अच्छी बहुत माने माटीर महक अच्छी बहुत खुशी लगे देखु जगह पूरा गाँवली जगह पूरा भल लगे देख सब पूरा गाँवली परिवेश बहुत भल लगे आउ कौन कह देखु बहुत खुशी लगुच ये जगार आसिक पूरी धाम आसा खुशी लगुच जय बजरंग बाली ठाकुर अच्छा कमेंट जनइबे आम तो जाऊँ आप गाँव विदाय नहीं गलु ये देखो जय जगन्नाथ समस्त मंगल दर्शक बंधु जय जगन्नाथ फाइनाल पहुंच गलु कोणार्क अनसरा ग्राम रे आपण बहुत सारा अनुरोध रहा आपण मैंने जी अच्छा अनसरा कोणार्क जिते भी दर्शक अच्छा आपण मैंने आसतु यात्रा दुर्गा मंदिर देखु एवं आम आशीर्वाद कर जातु तो फाइनाली आम यात्रा दुर्गा मंदिर परिवार सहित समस्त टीम सहित पहुंच जाइए आपण मैंने आसतु आप आसले बहुत मजा मस्ती कर देखते आमर बेडिंग अनलोड हो खरा प्रबल हो खरा प्रबल हो बाइक चलाऊँ झीटे भी बाइक चलाऊँ कौन आजिकल संभव असंभव किसी नहीं है देखो सब सब गरम हो खरार अच्छु प्रबल गरम हो आमर जलिया धन बाइक पड़े ना चलाऊ तो बाइक सतरे चलाऊ
ବୁଲେଇଦେଲେ ତ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଥିଲି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅନସରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଣାର୍କ କହୁଛନ୍ତି ଅନସରା କୋଣାର୍କ ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଖରାରେ କ'ଣ କହିବି ମୋ ପାଟି ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛି ଯେତେ ବି ଖରା ହେଉଛି ଦେଖିବା କେତେ ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ପ୍ରବଳ ଏଇ ସାନ ଝିଅଟି ଆମର ଆସିଛି ଧନ ଖରା ହେଉଛି ଯା ପଳା ପଳା ସାହି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ସାହିରେ ଆମେ ତ ଅଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲ କୋଉଠି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ହବ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆମର ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବସ୍ ଦେଖ ଅଛି ଖରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଅଛି ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ବସିଛନ୍ତି ଛାଇରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବେଟିଂ ଅନଲୋଡ଼ ହେଲେ ରୁମ୍ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆଉ ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ଯଦି ହବ ପରେ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ अरे कम पैसा रह गोटे जगह रोचे तो कम पड़ती मत किसी पड़ती ଆସିଲ ତ ତାହେଲେ ଗାଧି नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ बर्तमान आम अच्छु चंद्रभागा अच्छु चंद्रभागा आम आसू बुढ़ा आम कैंप भी पाखापाखि पड़ी से आसू आम अनिल भाई आईपटे आम विश्वजित सिंह आम आस 3 जन ही आसलु तो आम आसी पहुँची आम आज पहुँच जाइए आसिक कोणार्क चंद्रभागा ये समुद्र कूल छिड़ा एबे लहड़ी भांगू तापर टोटाल एंजॉय करी खियापिया करी पुणी रूम को फेर आप आशीर्वाद रही भले भले जमी जाऊ ये रिटर्न करके देखो बहुत भल जगह चंद्रभागा अच्छे कोणार्क जार अच्छी मंदिर जार अच्छी कैंप तो पड़ा गोटे भाई अनसरा 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 कोणार्क अनसर आम कैंप अच्छी तो आम से 8-10 किलोमीटर हम से आसलु चंद्रभागा बुलापी आगे बुड़ पकई जीवु जहाँ पाप कर्म पूरा भाव में खरा भी होती चलो जी आगे आगे लेट कर केते पानी आज देखो हौ दर्शक बंधु रही है देखिए कौन गाधा गुधी करा जी आप आशीर्वाद खाओ देखो कि भाया से ढेउ कि भाया आसी टोका पूरा गामछा मुंडे पूरा ठांटी ओडिया टोका जहाँ पूरा मुंडे पाक पिछा देखो कि आसी बाप रे बाप ओ तो लुणी पानी केते ढेउ आउची बाप रे बहुत बढ़िया गाधुचंदी पुणी जीवे गाधे जीवे फाँका अच्छी जगह फाँका लगुच लोक ना खुशी लगुच जगह रही कौन लिखा लिखा हौ रही गाधा बाधा कर बंद आम गाधौचु भाई पूरा बहुत सारा गाधि सारे बर्तमान समय है जीव आम केते पर्यटक आसते बुलाप बाहर भी आसते आउट स्टेट आसते बहुत भल लगे जगह भगवान खाऊ एमती ओडिशा जन्म बहुत खुशी लगे जहाँ जगह अच्छी बाहर भी पर्यटक आसते बुलाप देखो केते पर्यटक आसते देखो बहुत लोक आसते ढेर सारा लोक जमा होती आम आसलु जो लोक नथिले एवं बहुत सारा लोक आसे बहुत पर्यटक आउ पानी बहुत जोर लहड़ी देखे बहुत जोर लहड़ी आस लहड़ी भांगी बहुत आनंद पाऊँ ये गोटे टंकाटे बुड़ी जाए काढ़े मैंने कहीं किसी ना खाली टंका बुड़ी जाए लोक ठिया से काढ़ी आ लहड़ी देखो केते सुंदर लहड़ी आउची हम पूरा एंजॉय समस्त फैमिली लोक आसती निज परिवार को लेकिन आसती बुलाप तो बहुत खुशी लगुच आप ये जगह आसती निज परिवार नहीं जातु आ निज परिवार नहीं आसतु बुलाप ये देखो से टंका से टंका टंका अच्छी देखो देखो टंका देखिए देखो
କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶୁଣିବା କ'ଣ ସେ ଲହଡ଼ି ପୁଣି ଇଏ କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଆସିବ କ'ଣ ସିଏ ପୁଣି ପଳାଉଛି ସିଏ ପୁଣି ଏଇ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଟିକେ ଏଥରକ ଆଇବ ଏଥରକ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲହରୀ ଆସୁଛି ବାପରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସନ୍ତି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସନ୍ତି କେତେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ମଜା ମସ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କେତେ ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ମଜାମସ୍ତି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମ ଅନିଲ ଭାଇ ଗାଧୋଉଛି ଏ ଟୋକାଟା ଆମର ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଗାଧୋଉଛି ଗାଧୋଇନି ଗାଧୋଇବ ଆଉ ହେଲା ସେଇ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଯିବେ ଆଉ ଆମେ ତ ଗାଧୋଇ ସାରିଲୁଣି ଆଉ 10 ବନ୍ଧୁ ରହିଲୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚାଲେ ଦେବି ମୋବାଇଲ୍ ଓଦା ହେଇଯିବ କ୍ୟାମେରା ବି ଓଦା ହେଇଯିବ ସବୁ ଭାଇ ତ ଗାଧୋଉଛି ହଉ ଦେଖ ଝିଅ ଆସିଲା ରହୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଗାଧୁଆ ବାଧା ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି କ୍ୟାମ୍ପ 8-10 କିଲୋମିଟର ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିଛୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିବି ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇପଟେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏତେ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଖାଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆସିଲୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଯାଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାଉ ଆମେ ଆସୁ ଆଉ ଏଇ ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଯିବା ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏ ଦେଖୁଛୁ ସତରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ହଁ ଆସ ହଁ ଏଇ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯାଉଛୁ ପାଲ କେତେ ଲୋକ ବାପରେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଲୋକ ବାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ହେଲା ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ତୁଳନା ନାହିଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ଟିକେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଟିକେଟ୍ ତ କରିବୁନି ଆମେ ଯାହା ସେଠୁ ଗେଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ଆସିଲା ତ ଆମେ ଯିବୁନି ଭିତରକୁ ଆମେ ତ ଓଦା ହେଇକି ରହିଛୁ ସେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଯାଅ ଯାଅ ଏ ଆମର ଟୋକା ଆସନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆରେ ବାପ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ସେଠି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ହେଲା ଭାଇ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେଲେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଆସେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି 1200 ବଢ଼େଇ ଏ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ନାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଇଏରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା ଯିଏକି ମେନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ନାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯାହା ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛୁ ଆଜି ତାହା ଆମେ ପାଖରେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ଏତିକି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଆମେ ଗର୍ବିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଗାଧେଇକି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆମ ଦେହରେ ଭଲ ନାହିଁ ପୁରା ଗାଧେଇକି ଅଛୁ ଟିକେଟ୍ କରୁନି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗରମ ଆଉ କିଏ ଯିବ ଦେଖୁଛ ଭିତରେ କ'ଣ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଲେ ଯିବୁ ଆମେ ତ ଏକା ଆସୁ ଜଣେ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଗଲୁଣି ଭିତରକୁ ବାରବାର ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣ ଆସିଲେ ବୁଲିକି ଯିବେ ଦେଖିକି ଆସି ନିଜର ସେଫ୍ଟିରେ ଆସିକି ନିଜ ସେଫ୍ଟିରେ ଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ତାର ଚାରିପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ତ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ତ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଇ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ଭଲ ପାଇ ଏମିତି ଥାଉ ଆଉ